अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4। इनका तर्जुमा है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं यकीनन तुम्हारे लिए Dies sind die Ayats aus Surah Al-Hud. Die Übersetzung lautet: Ihr solltet niemandem anbeten außer Allah. Ich bin sicherlich von ihm zu euch als ein Überbringer der frohen Botschaften und als Warner gekommen. Und ihr solltet euren Herrn um Vergebung bitten, Istighfar machen und sich zu ihm hinwenden, Tauba machen. Er ist es, der jeden mit Vorrang seinen Vorrang verleiht. Und wenn ihr von ihm euch abwendet, so warne ich euch vor der Strafe eines großen Tages. In der Welt wird heutzutage überall Unfrieden beobachtet, und das ist ein Ergebnis davon, dass der Mensch den eigentlichen Zweck seiner Erschaffung vergessen hat, nämlich die Anbetung Allahs, und dass man darum bemüht ist, Gott immer näher zu kommen. Und diese Nähe Gottes kann man ohne Anbetung nicht erreichen. Was ist nun die Anbetung Allahs? Das bedeutet nicht, dass man 5-mal am Tag das rituelle Gebet verrichtet. Das ist nicht ausreichend. Diese
Gebete sollten अल्लाह ताला के verrichtet werden, वजूद को सामने verbessert werden, verschönert werden. अल्लाह ताला के रंग में रंगीन होने की कोशिश करने की भी जरूरत है। Und nicht nur die Gebete, हाँ हजरत sondern in jede उसवाए हसना Angelegenheit muss man Gott vor Augen halten. अल्लाह ताला Und es ist notwendig, dass man sich darum bemüht, अपने सामने रखते हुए sich so zu verhalten, wie Allah es अपने आप को wünscht. ढालने की कोशिश करने की जरूरत है। Und es ist notwendig, dass man हुकूकुल्लाह das Beispiel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam करने की auf Schritt und Tritt nachahmt. भी जरूरी है। जब ये हालत Und dass man sich versucht, so हक अदा करने zu sein, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns gelehrt hat. Und dass man sich darum bemüht ist, seinen Pflichten gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen nachzukommen. Und wenn man dies alles macht, dann kann man zu jenen gezählt werden, die die Nähe Allahs erreichen. Hazrat Masih Maud sagt hierzu etwas Merkwürdiges, Wunderbares oder बयान की गई हैं, तफसीलें बयान की गई कुरान शरीफ में। Sonderliches ist es, उनका खुलासा और मगज क्या है? was hier erwähnt worden ist. फरमाया कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि खुदा ताला के सिवा Also sagt dazu, es gibt viele Sachen, die im Heiligen Koran erwähnt worden sind. Und Hazrat Islam sagt hier, was ist इंसान की पैदाइश die Essenz all dieser Sachen? Hazrat Islam sagt weiter, मकसद है, बुनियादी मकसद है। Allah ta'budu ilallah, दूसरी जगह फरमाया है betet niemandem an außer Allah. इल्ला लियाबुद। इबादत असल में Der इसको कहते हैं Zweck der Erschaffung von Menschen ist, dass er Gott anbetet. दिल की ज़मीन So wie Gott selber ऐसा साफ बना an anderer Stelle sagt, जैसे wir haben die Menschen und die Djinn nicht erschaffen, außer कहते हैं dass sie मोरम anbeten. जैसे सुरमा को बारीक करके आंखों में डालने के काबिल बना लेते हैं। Anbetung heißt, जब दिल की ज़मीन dass man कोई कंकर das Feld oder भारी ना रहे और ऐसी die Ebene des Herzens pflügt und eben macht, so wie ein Landwirt sein Feld pflügt und eben macht fürs Pflanzen. जावे फरमाया कि अगर ये दुरुस्ती Also Masih Maud Islam sagt zum Thema तो इसमें Anbetung Allahs, और अगर जमीन की जावे तो इसमें अनवा व अक़साम के wenn बस इंसान जो इबादत das पैदा किया गया है Acker des Herzens कजी और ना beackert worden ist, gepflügt worden ist und तो उसमें खुदा नजर eben geworden ist बस ये है इबादत und keinerlei चीज Härte und Steine enthält und जिस तरह जिम्मेदार फसल लगाने से पहले कर ganz eben ist, इस तरह चमकाओ अपने दिल dann ist das eine Voraussetzung für die Anbetung Allahs. जिसमें अपना चेहरा Der Mensch ist deshalb geschaffen worden, ऐसी सूरत होगी dass er sein Herz reinigt und keinerlei Unebenheiten und जमीन में फल लगते हैं Schiefe in sich trägt. Wenn er dies schafft, dann wird sein Herz ganz eben werden und wie ein Spiegel sein, in dem dann सवाए अल्लाह के Gott sichtbar wird. अंग्रेजे जमीने दिल Das ist also, sagt Huzur, और उसे आईने की तरह was die Aufgabe eines Menschen ist, dass er sein Herz reinigt und ebnet und allerlei Unebenheiten und Schiefe ausstellt, और उस वक्त तक एक मोमिन को damit es wie ein Spiegel glatt wird. अपनी हालत न कर ले Und बस आजकल dann ist das ein Acker, और अल्लाह ताला की हासिल करने के लिए in dem gute Bäume gepflanzt werden können, die dann gute Früchte bringen. अक्सर Dann sagt Hazrat Masih Islam weiter, कि एक इंसान बराह रास्त किसी फसाद
solange ihr euer Herz nicht so glatt und eben gemacht hat wie ein Spiegel und nicht vollständig beackert habt, solange sollt ihr nicht ruhen. हिस्सा बन रहा होता है। Also sagt, deshalb ist es wichtig, dass man um den Unfrieden in der heutigen Welt, फिर ना सिर्फ हुकूक की अदायगी नहीं हो रही होती, dem Unfrieden in der Welt शौरी तौर पर zu entkommen und geschützt zu bleiben, ist es wichtig, dass man eine lebendige Verbindung zu Gott aufbaut. Manchmal ist das so, dass man selbst direkt nicht in Unfrieden verwickelt ist, aber aufgrund des Einflusses der Umgebung davon betroffen ist. और खासतौर पर पाकिस्तान में मुल्की कानून की वजह से बेशुमार जगहों Und पर वसीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ das Ergebnis इस्तेमाल कर davon ist, dass man इस्तेमाल किए जाते हैं, बस in Ungerechtigkeit verwickelt wird. लाशऊरी तौर पर खुदा ताला के बजाय इन दुनियादारों के कुर्ब हासिल करने के लिए होता है। Wenn also es dazu kommt, dass man in solch eine Situation verwickelt ist, dann लाशऊरी तौर पर werden sowohl die Rechte der Mitmenschen als auch die Rechte Gottes außer Acht gelassen und nicht vollständig, दीन को दुनिया के साथ मिला लिया जाए denen nicht vollständig Rechnung getragen. और दीन में जब बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की पामाली होती है। Wenn solch eine Situation मज़ाहब की तारीख में auftritt, dass इसी तरह से होता है die हमेशा कि एक वक्त में आके Menschen vom rechten Wege abkommen, इसीलिए खुदा ताला ने dann ist es Zeit, dass Gott einen Gesandten schickt und durch diesen Gesandten die Menschen अपनी असल से हट जाए wieder recht leitet. तो फिर Als Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam वापस लाने के लिए schickte, कायम करने के so lehrte er अंबिया बराह रास्त sallallahu alaihi wasallam den Menschen, अपना इख्तियार रखा। welche Verpflichtungen खुदा ताला sie gegenüber Gott und ihren Mitmenschen haben. को भेजा Und जहाँ आपके जरिए से अल्लाह ताला की als der heilige Prophet sallam diese zuerst selbst verinnerlichte und in dem Maße in seinem Verhalten zeigte, wie es für Menschen nur möglich ist, dann wurden wir angewiesen, diesem Beispiel zu जिस हद तक folgen. कामलियत के साथ Und सकती हैं das sind daher auch die फिर हमें हुक्म फरमाया Standards und das Niveau auch in der Anbetung, मुझ तक पहुंचो। ये वो रसूल है die wir इसकी नमाजें als Ziel haben sollten. बल्कि हर कौल व फेल Denn die Religion ist nun bis zum jüngsten Tag के मयार हासिल durch die Lehren des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vollkommen geworden. दीन अब ता क़यामत Aber इस प्यारे नबी की लाई हुई शरीयत diese से मुकम्मल Gewohnheit der Menschen इसके बावजूद ist dennoch da und Allah hat uns durch seinen heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch mitgeteilt, dass wie in der Vergangenheit nach einer gewissen Zeit die Menschen dennoch अपनी बुनियाद से vom rechten Wege abkommen werden und trotz der Tatsache, dass die Lehren vollkommen sind und kein neuer Prophet mit einem neuen Gesetz kommen kann, wird es dennoch geschehen, dass die Menschen von dem Weg des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam abweichen werden. Und dann, wenn कि ये हालत पैदा हो diese Abweichung möglichst groß geworden ist,
dann wird Allah wieder einen Gesandten schicken. अपनी इंतहा को पहुंचेगी Und er wird dann die Wahrheit आपका आशिक über die Anbetung Allahs den Menschen kundtun, und dies wird alles von Gott geschehen. इबादत की हकीकत बयान करेगा Und das alles wird er deshalb machen können, weil er der wahrhaftige Liebhaber des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sein wird. लेकिन अफसोस है कि अभी तक मुसलमानों की अक्सरियत Aber leider, bedauerlicherweise ist das so, dass die Muslime ihn nicht akzeptiert haben, und eine jede Richtung unter den Muslimen hat ihre eigene Meinung, und sie bekämpfen sich auch gegenseitig, und so diese Menschen sind ein Grund बदनामी का भी वजह बन रहे हैं हजरत geworden, den Islam in Verruf zu bringen. जैसे आज से 1400 साल पहले नजीर थे Allah Ta'ala hat in diesem Ayat gesagt, कि Innani lakum minhu nazirun mubin. Ich bin für euch von ihm ein Überbringer der frohen Botschaften und ein Warner. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist also bis zum jüngsten Tag ein Bashir und ein Nazir, also der Überbringer froher Botschaften und ein Warner. Und auch heute और आज भी ist er derjenige, der होशियार करने वाले die Menschen नजीर aufweckt. Nazir bedeutet nicht, dass man anderen Angst macht, sondern dass man anderen warnt, aufmerksam macht, damit sie das Schlechte noch abwenden können. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat deshalb gesagt, ich bin कि मैं नजीर हूँ ein Nazir. इस्लामी तालीम की हकीकत से दूर हटकर Wenn ihr die islamischen Lehren nicht annimmt, so werdet ihr कलमा पढ़ने वाले हो मुझ पर ईमान लाने वाले हो लेकिन अगर Schaden nehmen, sowohl in der Religion als auch in der Welt. जो नुकसानात Und es ist gleich, ob ihr तुम्हें भी हों Kalima rezitiert oder nicht rezitiert. Wenn ihr die Lehre nicht befolgt, werdet ihr अगर इस हकीकत को समझ लो dafür zur Rechenschaft gezogen werden. मबूस होने वाला भी पुरानी तालीम के मुताबिक Und derjenige, der unter den Letzten gekommen ist, तरीके सिखाने के लिए आया है ist तो फिर तुम्हें deshalb gekommen, um euch zu warnen. Und jene, die seine Warnung beherzigen und ihm folgen, für die ist sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten Welt nur frohe Botschaft. Der Hazrat Masih Muslim sagt, कि इंसान es ist richtig, es ist wahr, dass der Mensch ohne die Leitung und Unterstützung eines Heiligen diese Stufen nicht erreichen kann. Deshalb hat Allah das vollkommene Beispiel, nämlich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, आपके सच्चे जानशीन geschickt und nach ihm eine Reihe von seinen Vertretern oder Nachfolgern geschickt. Dann sagt Islam weiter, es ist ये अमर एक साबित eine ताकत है erwiesene Tatsache, नहीं है नलाई गोदी देने से dass derjenige, der nicht der Sohn eines Landwirtes ist, जिम्मेदारी er kann, wenn er dazu aufgefordert wird, Bäume zu fällen, vielleicht den falschen Baum, den किसी कामिल इंसान के मातहत न हो जो तो फुरेजी der Früchte bringt, trägt, fällen. उसी से मालूम होता है कि
मुर्शद Und auch aus allen anderen Beispielen der Welt sehen wir, dass man einen Lehrer, einen का इबादत करना उसी रंग Anführer एक नादान braucht. एक खेत में बैठा हुआ असल पौधों को काट रहा है Und derjenige, der glaubt, dass er ohne Lehrer selbst हरगिज ना करो कि इबादत Anbetung lernen kann und verrichten kann, der ist wie derjenige, der in einem Feld sitzt und Bäume fällt und nicht weiß, welchen Baum er fällen soll und nicht. उसके आगे उसकी पहचान नहीं हो सकती Deshalb सवाल पैदा होता है taucht diese Frage auf, सवाल पैदा होता है कि ये मुश्किल wie können wir हल को dieses Problem lösen, wie kann diese Frage beantwortet werden. बतलाया Diese Frage ist von Gott selbst beantwortet worden. इस्तिग़फ़ार बताया Und कि इस्तिग़फ़ार करो खालिस होकर इस्तिग़फ़ार करोगे also sagt die Lösung dafür ist, dass man Istighfar macht, dass man versucht, dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen से दूर रहने का आज़मा und den Beschluss fasst, ihn zu befolgen लेकिन ये बात und dann Istighfar macht, dann ist das ein wahres Istighfar. Und Hazrat Masih Islam hat hier अल्लाह ताला ने auch gesagt, dass Gott zuerst den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt hat und nach ihm सच्चे जान schickt er die wahren Nachfolger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in dieser Zeit und nicht nur dieser Zeit, sondern für alle मसीह मौद Zeiten nach uns ist Hazrat Masih Maud Islam der wahre Nachfolger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. बस हकीकी इस्तिग़फ़ार करने Also वाला और इबादतों के मयार हासिल करने की कोशिश करने वाले Istighfar machen in Wahrheit अल्लाह ताला रहनुमाई und die Gebete verrichten. हकीकी Dazu wird Gott einen Menschen leiten, wenn er aus seinem उसके भेजे हुए Herzen, aus den Tiefen seines Herzens den wahrhaftigen Nachfolger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt. बहरहाल जैसा कि हज़रत मसीह मौद Auf jeden Fall, so wie Hazrat Masih Islam gesagt hat, इसका इलाज Allah इस्तिग़फ़ार hat die Lösung dafür genannt, nämlich Istighfar, इसमें und इस्तिग़फ़ार का das तरीक़ सिखाया गया बताया गया कि इस्तिग़फ़ार Ayat, was ich vorhin rezitierte, anfangs rezitierte, in dem ist uns gelehrt worden, wie man Istighfar macht. तर्जुमा ये है Und die Übersetzung davon ist, कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो ihr solltet Istighfar machen, Gott um Vergebung bitten पूरा मुद्दत तक und समाने euch ihn hinwenden, dann wird Gott euch seine Gnaden zukommen lassen, euch segnen bis zu einer gewissen Zeit. Und wenn ihr euch abwendet, कि हकीकी इस्तिग़फ़ार so fürchte ich für euch die Strafe eines großen Tages. इस आयत के शुरू में Wie ich bereits gesagt habe, derjenige, der wahrhaftig sich Gott hinwendet, den leitet Gott recht. उससे दुआएं करो कि वो तुम्हारे दिलों Und wir sind angewiesen worden, Gott um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Man sollte ihn darum bitten, dass er das एक शख्स Schlechte aus unseren Herzen vertilgt und uns unterstützt इस्तिग़फ़ार में मुस्तक़िल und hilft. तो अल्लाह ताला के नज़दीक Wenn aber ein Mensch heute einen Weg geht und morgen einen anderen Weg geht अल्लाह ताला से und in seinem Istighfar nicht standhaft ist, dann ist das kein Istighfar vor Augen Allahs. और खुदा ताला तक Das wahre Istighfar ist, dass man Gott darum bittet, ये जज्बात dass Gott ihm vor jene Taten und vor jene Gefühle की हालत bewahrt, die Gott nicht mag, जब इंसान मुस्तक़िल मिजाजी से und vor jene अल्लाह ताला के अहकामात पर Taten अमल करने की कोशिश करता rettet, die er nicht mag. है जब ये हालत हो तो बंदा अल्लाह ताला Wenn को करो dieser Zustand erreicht ist, हमेशा याद रखना चाहिए dann wird er imstande sein,
beständig und standhaft zu versuchen, die Anweisungen Allahs zu befolgen. साथ ही अपनी हालत की Deshalb muss man immer wissen, dass das wahre Istighfar und die Hinwendung zu Gott ist nicht mit den Lippen Astaghfirullah, Astaghfirullah zu sagen, और इंसान के लिए sondern बयान हुआ है man muss दीनी और दुनियावी फायदे auch versuchen, seinen Zustand zu ändern, zu verbessern. आखिरत के फायदे इसमें Und das ist es, was ताला के Gott, was den Menschen Gott näher bringt. Und इस आयत की रोशनी das ist es, इस्तिग़फ़ार के wodurch man sowohl weltliche als auch religiöse Nutzen zieht, in dieser Welt als auch in der nächsten Welt. Und man erhält die Segnungen Allahs, कि दो चीज़ें इस उम्मत को अता फरमाई गई हैं, एक कुव्वत हासिल करने के वास्ते, दूसरी हासिल करदा कुव्वत को Im अमली तौर पर दिखाने के Licht dieses Ayats sagt Hazrat Masih Maud über Istighfar: وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. लिए, जिससे इंसान Ihr sollt wissen, बुराइयों और गुनाहों से es gibt zwei Sachen, die dieser Gemeinschaft gegeben worden sind. चीज़ Das eine, um die Kraft zu erhalten, und die zweite, um diese इंसान का हर कौल व फ़ेल Kraft einzusetzen oder zu zeigen. नए अहकामात में Das erste ist, sagt Hazur, damit man die Kraft erhält, nämlich die Kraft, mit der man das Schlechte, das Böse जिसके दूसरे लफ्ज़ जिसको दूसरे abwendet, sich davor schützt. इख्तियार रखी Und das zweite ist, dass man diese Kraft, die man dann erhalten hat, dass man diese Kraft dann auch richtig einsetzt und die Anweisungen Allahs befolgt, वर्जिश करने से die dazu führen, dass man die Zufriedenheit Allahs फेरने से erhält. जिस्मानी कुव्वत और ताकत बढ़ Um die Kraft zu erhalten, sagt Hazrat Masih Islam, ist Istighfar, das auch die Bitte um Unterstützung und Hilfe genannt werden kann. बेहतर होती है, ताकत आती है। Also sagt Istighfar फरमाया kann also mit anderen Worten so beschrieben werden, dass man Gott um Kraft bittet. Also Masih Islam sagt weiter, die Sufis कुव्वत लेनी मतलूब हो haben geschrieben, dass so wie die Menschen durch Übung und durch ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, Training आंकने और दबाने को कहते körperliche Kraft erhalten, हैं। इस्तिग़फ़ार से इंसान so können die Menschen spirituell durch Istighfar die spirituelle Kraft erhalten. Hazrat Masih Islam sagt weiter, dadurch erhält die Seele des Menschen जज्बात और eine Kraft. इंसान दबाएगा जो इस बात से Also sagt, wer also möchte, dass er in spiritueller Kraft zunimmt, er solle Istighfar machen. इसकी तफसील कुरान करीम में बेशुमार अहकामात की Istighfar bedeutet zudecken. इस्लाम ने एक जगह फरमाया है Und der Mensch versucht durch Istighfar jene Wünsche und Gefühle zu unterdrücken und zu bedecken, die den Menschen daran hindern, die Anweisungen Allahs zu befolgen. जो हमला करके इंसान को हलाक करना चाहते हैं उन पर गालिब आवे। अब जहरीले मवाद क्या हैं? Die, also sagte, die दुनिया की चकाचौंध है, Anweisungen darüber sind, die Details darüber sind in Hunderten von Anweisungen Allahs im Heiligen Koran festgehalten worden. ना बचना। Also Masih Islam hat an einer anderen Stelle gesagt, dass wenn ihr auch nur ein einziges dieser Anweisungen absichtlich nicht befolgt, dann bedeutet dies, dass ihr euch nicht richtig darum bemüht. Da sagt Masih Islam weiter, Istighfar bedeutet also, dass jene giftliche Substanzen, die den Menschen töten können, dass man diese unterdrückt. Und also sagt dazu, was sind diese giftige Substanzen? Das weltliche, die weltliche Wünsche, Vergnügen शैतान यानी एक जहरीला und dass man जिसकी तरगीब देने वाला
jene Sachen nicht beachtet, die von Gott verboten worden sind उससे काम लेने und so वाला weiter. शैतान है, ये जहरीला माता है। Wenn man और दूसरा तरियाकी माता है, vor all diesen Sachen sich hütet, बुराइयों का इलाज किस तरह dann wird er जब फरमाया कि जब diese giftigen Substanzen, और ये दोनों चीजें इंसान के अपने अंदर मौजूद हैं, die Wirkung dieser giftigen Substanzen entkommen können. Es muss auch बुराइयां भी beachtet werden, sagt Hazrat Masih Islam weiter, Allah hat in den Menschen zweier Art von Substanzen gesetzt. Zum einen giftige Substanzen, die बुराइयों को नहीं दबा, von Satan kommen. अल्लाह ताला Also sagt dazu, उसकी मदद मांगते हुए नहीं आओगे, also es sind giftige Substanzen, worauf aufmerksam machen und diese giftige Substanzen nutzen, कि जब इंसान das ist die Aufgabe des Satan. Und Hazrat Masih Islam sagt, das andere ist और तरियाकी चश्मे से मदद das Medikament dafür, das Gegengift. कमी को बहुत गालिब आ जाती है। Und das ist Istighfar. बस तकब्बुर जब इस्तिग़फ़ार Also sagt dazu, beide Sachen sind also in den Menschen vorhanden, sowohl die giftige Substanzen als auch das Antidot oder Antigift dazu, sowohl die guten Eigenschaften als auch die schlechten Sachen sind in dem Menschen vorhanden. Wenn er durch das Gute das Schlechte nicht unterdrückt, so, wenn man Gott nicht um Unterstützung und Hilfe bittet, dann werden die schlechten Eigenschaften ihn einnehmen. Also, dann sagt Hazrat Masih Islam weiter, wenn der Mensch hochmutig wird und denkt, er ist was und er nicht die Hilfe dieser बस ये रूह गुदाज होना Gegengifte nimmt, dann wird das Gift seine Wirkung entfalten und ihn töten. और ये Also sagt, रूह गुदाज होना wenn der Mensch arrogant wird und hochmutig wird und denkt, er sei etwas und die Hilfe des Gegengiftes, nämlich Istighfar, nicht nutzt, ये निकलती है dann और können die Gifte ihn töten. Wenn, sagt Hazrat Masih Islam weiter, wenn er aber demütig verhält und Gott um Unterstützung und Hilfe bittet, dann wird ihm जहरीले मवाद von Gott eine Quelle gegeben, wodurch seine Seele जैसा कि पहले बयान sich के इस्तिग़फ़ार से ताकत आती है, dahin fließt. वो Und das ist die Bedeutung von Istighfar. उस इस्तिग़फ़ार Also sagt, also dieses Schmelzen बयान हुआ, und sich verflüssigen von आँख के पानी der Seele ist es, was das वो इस्तिग़फ़ार हकीकी Gegengift ist. इंसान में अपनी दिली पैदा करता है। Und das ist nicht, dass man mit seiner Zunge Istighfar sagt, sondern das soll und muss aus dem Herzen kommen, aus den Tiefen des Herzens kommen. खुदा से मदद Und wenn es geschieht, फरमाया कि हाँ पहले अपने रब से मदद चाहो, dann जब कुव्वत मिल गई fließt sie durch, dann fließt die Seele durch auch die Augen in Form von रसूल की in der Form vom Weinen vor Gott in Gebet, रसूल की dann erhält man das Gegengift. मुसलसल Und wie also zuvor gesagt worden ist, durch Istighfar erhält man dann die Kraft. Und zwar durch jene Form von Istighfar, das durch die Tiefen des Herzens kommt und das durch das Wasser aus den Augen sich बोलते हुए आप फरमाते हैं sichtbar macht. कि इस्तिग़फ़ार Dann sagt Hazrat Masih Islam weiter, also bedeutet dies, dass man so anbeten sollte, यानी dass man erstens den Propheten befolgen sollte und zweitens, dass man ständig Gott um Hilfe und Unterstützung bitten sollte. इस्तिग़फ़ार Und wenn man diese Kraft erhalten hat, dann tubu ilayh, dann sollte man sich Gott hinwenden. तौबा
अपने कदमों पर खड़ा होना है। Also sagt dazu, इस्तिग़फ़ार पहले gemäß der Anweisung Gottes ist es also wichtig, dass man den Propheten befolgt, dass man sich vor Gott verneigt अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाए जाते हैं। und दिल nur wenn man ständig sich vor Gott ये इस्तिग़फ़ार जब होगी verneigt, dann wird man jenen Zustand erreichen können, dass man Tubu Ilayh nennt, nämlich das Hinwenden zu Gott. इंसान का दूसरा कदम जो है वो तौबा है, Tubu Ilayh जो अपने पाँव पर खड़ा होना है। hat Hazrat Masih Islam an einer anderen Stelle weiter erläutert und dazu gesagt, मुस्तकिल मिजाजी से इस्तिग़फ़ार का Istighfar und Tauba sind zwei Sachen. In einer Hinsicht hat Istighfar den Vorrang vor Tauba. ये तौबा नहीं, बल्कि पहले इस्तिग़फ़ार Also Istighfar ist in einer Hinsicht wichtiger als Tauba und ताला का कुर्ब हासिल zeitlich vor Tauba. क्योंकि तरफ तवज्जो ज़्यादा Hazrat Islam sagt weiter, ये तौबा हो गई। Istighfar ist das Erhalten der Kraft von Gott und Tauba ist auf seine Füße फरमाते हैं aufstehen. कि आदतुल्लाह यही है कि जब Also sagt, durch Istighfar erhält man dann die Kraft और फिर इस कुव्वत के बाद इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, und dafür muss man करने के लिए उसमें vor कुव्वत Gott पैदा हो जाएगी, जिसका नाम weinen है। इसलिए तभी तौर पर भी यही तरतीब है und das Herz muss gereinigt werden. कि सालिक हर Und wenn man से इस्तिमदाद चाहता है, सालिक जब तक अल्लाह ताला से कुव्वत ना पाए und deshalb ist das zuvor gesetzt worden, zuerst gesetzt worden. Wenn man das gemacht hat, dann अगर इस्तिग़फ़ार ना हो तो यकीनन याद रखो कि kann der Mensch im zweiten Schritt फिर अगर इस Tauba verrichten, nämlich auf seine Füße dann stehen, aufstehen und standhaft कि एक मुकर्रम में आप तक seine Tauba bewachen. अल्लाह ताला अच्छी तरह और आला सामान अता करेगा। Tauba bedeutet nicht, wie heutzutage in verschiedenen Gegenden der Welt üblich, dass man seine Ohren berührt und sagt Tauba, Tauba, हर एक हिस्स के लिए एक दायरा, sondern Tauba bedeutet, dass man den guten Taten zuwendet und sie verrichtet. Und diese Tauba जिस चीज़ को दरियाफ्त करने की immer während zu haben, ist es wiederum notwendig, dass man Istighfar macht. ताकत है, उसके लिए एक दायरा है। Also Masih Islam sagt dann weiter, तरक्की को मदारज तरक्की को हासिल करते हैं अपनी अपनी इस्तिदाद के मुताबिक। wenn man Istighfar macht, dann erhält man eine Kraft, durch die er dann imstande gesetzt wird, das Gute zu सदीक शरीफ verrichten. ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फरमाते हैं कि गरज इसमें शक नहीं, Also Masih Islam sagt dann weiter, ये बिल्कुल ठीक है। durch diese guten Taten, die Allah Ta'ala im Heiligen Koran erwähnt hat, wenn der Mensch dann जो फजीलत है दर्जों में standhaft und immer während darum sich bemüht ist, diese zu verrichten, उन अमूर पर मुवाज़बत करने से dann wird der Mensch gemäß seiner Fähigkeiten यानी इन कामों die spirituellen Ränge erhalten, die für ihn लगा रहे, möglich sind. कोशिश करता रहे, Und das ist das, was im Heiligen Koran auch gesagt worden ist, लगे रहना मुस्तकिल मिजाजी से। nämlich तो हर Allah wird allen hervorragenden Menschen अपनी इस्तिदाद के मुताबिक जो भी उसकी इस्तिदाद seine Segnungen zukommen lassen. अपने दर्जे और मर्तबे को वो पालेगा। यही मतलब है इस आयत का Ein, वयोते also sagt, ein jeder Mensch erhält die spirituellen Segnungen sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten Welt. और जैसा कि बयान हुआ है Dann sagt Hazrat Masih Islam weiter, wenn er mehr leistet, so wird Gott ihn auch mehr geben. इस जमाने में मिलता Also sagt dazu, es ist ja die Segnung und die Gnade Gottes, wen er wie viel gibt. है फजीलत की वजह से।
und er wird ihm mehr geben. Er kann einem unendlich viel geben und das geschieht durch dieses Tauba und dieses Istighfar und durch sein Bemühen. Aber die Bedingung dafür ist, dass man Istighfar macht, dass man Tauba macht, dass man sich darum bemüht. Dann sagt der Muslim weiter, dann wird er das erreichen, was ihm gebührt. Und das, was darüber hinausgeht, ist noch übrig. Also sagt dazu, Allah ist Malik, also ihm gehört alles und deshalb ist es nicht so, dass er einem Menschen nur das gibt, was ihm gebührt, worum er sich bemüht hat, was er verdient hat, sondern er kann dem Menschen auch viel mehr geben, als was er verdient hat. Dann sagt der Islam weiter, Zulfazl bedeutet, dass Gott diesen Menschen mehr geben wird, als sie verdient haben. Und dann sagt der Islam weiter, es gibt Leute, die sagen, wollen wir denn heilige Menschen werden? Jene, die so etwas sagen, sind wie ein Kafir, also die Undankbaren und Leugner. Also sagt dazu, der Mensch muss sich darum also bemühen und das ist es, was ihm gebührt, was von ihm verlangt ist. Wenn er das macht, dann wird Gott ihm auf jeden Fall belohnen und auch mehr geben, als er verdient. Das war etwas, was mit Wissen und Weisheit und das Spirituelle zu tun hatte. Und nun möchte ich aus den Berichten über das Leben von Hazrat Masih Islam etwas vorlegen. Einmal kam ein Mensch zu Hazrat Masih Islam und sagte oder fragte, sagen Sie mir, was ich viel machen soll. Und Hazrat Masih Islam antwortete darauf, Sie sollen Istighfar machen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten für den Menschen. Die eine Möglichkeit ist, dass er die Sünde gar nicht begeht. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Gott ihn vor den Auswirkungen dieser Sünde rettet. Deshalb sollte man beim Istighfar machen diese beide Aspekte vor Augen halten. Also sagt dazu, das ist das, was wichtig ist. Zum einen, dass der Mensch sich versuchen sollte, bemühen sollte, die Sünden gar nicht zu begehen und darum Dua machen sollte. Und zweitens, dass Gott ihn davor rettet, was dennoch von ihm passiert ist. Hazrat Islam sagt weiter, Istighfar soll nicht mit der Zunge gemacht werden, sondern mit dem Herzen. Auch im Namaz, also das rituelle Gebet, sollte man viel Istighfar machen. Also sagt, das ist es, was wichtig ist und dass man den heiligen Koran liest, damit man weiß, welche Anweisungen Gott hierzu gegeben hat. Dann gab es bei einer anderen Gelegenheit einen Menschen, der zu Hazrat Masih Islam kam und Maulvi Abdul Karim Sahib war auch anwesend. Oder er kam zu Maulvi Sahib und er brachte ihn zu Hazrat Masih Islam und sagte, dieser Mensch hatte viele Gelehrte und sogenannte Heilige besucht und jetzt ist er hier hingekommen. Hazrat Masih Islam sagte zu ihm, sagen Sie, was Sie sagen möchten. Er sagte, ich habe viele Pirs und sogenannte Heilige besucht, aber ich habe ein Problem. Ich bleibe nur wenige Tage bei einem und dann gehe ich weiter. Und das zweite Problem ist, dass ich üble Nachrede zur Gewohnheit habe
Und drittens, के पास जाता हूँ थोड़े दिन dass ich in den Gebeten, mein Herz nicht in Gebeten habe. Hazrat Masih Islam sagte zu ihm, deine eigentliche Krankheit ist, दिल नहीं लगता और भी बहुत से अपने unstandhaft zu sein. ने फरमाया कि मैं Der Mensch bleibt ja auch in seine weltliche Angelegenheiten, असल मरीज der Mensch bleibt in seinen weltlichen Angelegenheiten ja auch तो उसकी जैली मर्ज हैं standhaft. देखो Warum sollte der Mensch dann von Gott wünschen, dass er और सब्र और इस्तिकलाल से अंजाम का इंतजार कर dass er nicht standhaft sein muss? भी लेकर क्यों जाता है Man sieht ja beim Kindern, dass sie geboren werden und langsam aufwachsen, dass sie या एक बच्चे के पैदा होते ही nach und nach alles gelehrt bekommen पैदा होते ही कहता है und so weiter. Der Mensch sollte sich daher auch glücklich schätzen, der überhaupt seine Fehler erkannt hat. नादान है Denn ansonsten ist es so, dass der Satan dem Menschen seine schlechten Taten und seine Sünden so präsentiert, dass er sie für gute Taten betrachtet und als was Schönes empfindet. आ जाए Deshalb sollten sie बदकारियों और बदअमालियों को ihre Ungeduld ablegen und mit Standhaftigkeit Gott um Unterstützung und Hilfe bitten, und ohne dies können sie nichts erreichen. Jene Menschen, die zu den heiligen Leuten hingehen, damit sie in einem Augenblick reformieren können, können nichts erreichen. की माफी मांगो Wenn ein kranker Mensch zu einem Arzt geht, so präsentiert er vor ihm viele seiner Beschwerden, viele seiner Symptome, aber यहाँ तो महबूम होकर der Arzt untersucht ihn und stellt dann fest, welche Krankheit all diesen Symptomen zugrunde liegt. Desgleichen ist es bei ihnen so, dass ihre eigentliche Krankheit Ungeduld ist. तो अपने मर्ज बयान करता Wenn sie hieran arbeiten, so werden sie alle anderen है इसके बाद मालूम कर लेता है कि असल में फलां Symptome auch beseitigen können. वो इसका इलाज शुरू Meine इसी तरह Ansicht ist, dass der Mensch bis zum seinem letzten Augenblick, बीमारियां भी खुदा चाहे bis zu seinem letzten Atemzug sich bemühen sollte. ताला से कभी मायूस ना हो Also das ist es, was mit der Standhaftigkeit gemeint ist, dass man bis zum letzten Atemzug daran arbeitet. इस हद तक नहीं पहुंचाता Dann sagt Hazrat Islam weiter, Allah ist allmächtig, er kann ihnen auch सब्र का ganz am Anfang retten und durch eine einzige Niederwerfung ihnen alles geben. Aber der Mensch sollte von sich aus darum bemüht sein, standhaft sich zu bemühen. Und dann hat Hazrat Islam aus einem Gedicht von Sadi im Persischen etwas rezitiert, was bedeutet, से दौड़ता रहे चलता रहे die Liebe शादी ने verlangt, शेर है dass wenn man den Freund nicht erreichen kann, dass man zumindest in dem Wunsch, ihn zu erreichen, stirbt. तो इश्क की बुनियादी शर्त ये है बुनियादी Hazrat Masih Islam sagte dann weiter, es gibt zwei Arten von Krankheiten. तलब की ख्वाहिश में मरना है उसको पाने के लिए उसकी तलब की ख्वाहिश में मरना है Akute und die langwährende. होते हैं एक मर्ज मुस्तवी Die langwährenden sind so, dass man da Schmerzen und so weiter empfindet. किस्म का नाम नहीं बल्कि किस्म Entschuldigung. Es gibt zwei Arten von Krankheiten, die कहलाता है एक मुख्तलिफ bekannten und die किसका दर्द der Mensch erkennt und die man nicht erkennt. कमजोरी हो Bei den Erkennbaren empfindet man Schmerz und so weiter und bemüht sich darum. और मर्ज मुख्तलिफ की चंदा परवाह नहीं करता Und es gibt andere, die unerkannt bleiben. उनकी परवाह नहीं Und deshalb ist es notwendig, dass der Mensch ständig Istighfar macht. इंसान उनको महसूस भी Allah hat deshalb den heiligen ये जरूरत है
Koran geschickt, damit die Menschen ihn befolgen. Wenn es die Absicht Gottes wäre, dass die Heiligen in einem Augenblick die Menschen reformieren, so hätte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht 13 Jahre lang in Mekka alles erdulden müssen. Selbst sein Onkel Abu Talib ist nicht Muslim geworden. Bei einer anderen Gelegenheit kam ein Mensch zu Hazrat Masih Islam und sagte, er hat viele Schulden und bat ihn um Dua. Hazrat Masih Islam sagte zu ihm, er sollte viel Istighfar machen und sagte, dass dies die Art ist, die Schwierigkeiten und Trauer zu beseitigen, nämlich Istighfar. Dann sagte Hazrat Masih Islam weiter, Istighfar ist der Schlüssel zum Fortschritt. Also Istighfar wird dann die Fortschritte für einen, die Toren der Fortschritte für den Menschen dann aufmachen, wenn man Istighfar auf die richtige Art und Weise macht, was bereits beschrieben worden ist. Dann kam ein Mensch zu Hazrat Masih Islam und bat ihn um Dua für seinen Zustand. Hazrat Masih Islam sagte zu ihm, man sollte Istighfar machen und durch Istighfar werden alle Schwierigkeiten beseitigt. Gott schenkt dem Menschen auch Nachkommen durch Istighfar. Bei einer anderen Gelegenheit sagte Hazrat Masih Islam, der Mensch muss viel Istighfar machen, damit er die Sünden vermeiden kann. Istighfar ist so, als ob ein Gefangener eine Strafe zahlt und aus dem Gefängnis rauskommt. Einmal kam jemand zu Hazrat Masih Islam und Hazrat Islam sagte, es gibt Menschen, die in Schwierigkeiten sich befinden. Wer auch immer etwas Schlechtes tut, wird das Ergebnis davon sehen. Der Mensch sollte daher ständig und immer Istighfar machen. Und wenn dann Gott einem gnädig wird, so sieht er auch die Liebe zu diesem Menschen auch in den Herzen anderer Menschen. Wenn der Mensch aber das Maß überschreitet, dann trifft Gott eine Entscheidung und dann werden auch die Herzen der Menschen hart für ihn. Aber wenn dieser Mensch dann Tauba und Istighfar macht und sich vor Gott verneigt, dann dann sieht Gott eine Gnade für ihn in den Herzen der Menschen und niemand weiß, woher diese kommt. Und die Menschen werden dann weichherzig für ihn. Also sagt dazu, also wenn Gott jemanden bestrafen möchte, dann werden auch die Herzen der Menschen für ihn hart. Wenn er aber dann Istighfar macht und Gott sein Istighfar akzeptiert und ihm Gnade erweist, so werden die Herzen der Menschen auch dann weich für ihn. Und sie fühlen Erbarmen und Mitleid mit ihm. So sagt, es gibt Menschen in viele verschiedene Länder der Welt, die einen Unfrieden auf der Welt geschaffen haben, und jene, die von sich geglaubt haben, behauptet haben, dass sie sehr beliebt waren in dem Volk, sind in den Augen ihres Volkes gefallen, und jene, die glauben, dass sie immer noch beliebt sind, die Situation der Welt
sieht so aus, dass auch sie in Kürze fallen werden. Und das alles führt zum Unfrieden und Gott weiß allein, was in Zukunft noch geschehen wird. Deshalb sollten wir sehr viel Dua machen. Wir sollten auch viel Istighfar machen. Das Istighfar führt dazu, dass der Mensch Gott anbetet, dass er immer wieder darauf hingewiesen wird, Gott richtig anzubeten, und ist ein Mittel dafür, dass man mit dem Gesandten Allah eine innige Verbindung eingeht, und führt dazu, dass der Mensch jene Wege beschreitet, die zu Gott führen. Auf der anderen Seite ist es auch dafür wichtig, dass die persönlichen Bedürfnisse des Menschen erfüllt werden, so wie ich dies aus verschiedenen Begebenheiten erzählt habe. Der Mensch wird also erhält durch Istighfar unzählige Gnade und Segnungen Allahs. Es ist eine große Gnade Allahs, dass er uns dazu befähigt hat, den Imam dieser Zeit zu akzeptieren, der uns hingewiesen hat, wie wir die Segnungen Allahs erhalten können. Aber um das zu erreichen, müssen wir ständig Istighfar machen. Und ein jeder Ahmadi sollte dies beherzigen. Möge Allah uns allen dazu befähigen. Uns alle dazu befähigen. Amin. Allah Ta'ala हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.